Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba munirran mubina. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi al-'arsyil majid fa'ala ma yurid. Baik, bismillah. Insyaallah tema kita pada malam hari ini yaitu tentang rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Rahasia ini adalah dalam konteks beribadah. Inna ibadat as-sir baina al-'abdi wa rabbih hiya min arja al-qurbat lil-'abdi 'inda Allah 'azza wa jalla. في الظاهر لنا عبادات مشروعة وهي صلاة الجماعة وما إلى ذلك، لكن عبادة السر يكون الإخلاص فيها أرجى. عبادة السر يكون الإخلاص فيها أرجى. Baik, jadi ibadah yang hanya diketahui antara hamba dan Rabb-nya adalah ibadah yang sangat lebih utama ya. Karena di sana adalah ada naw atau ada bagian dari ikhlas antara hamba dan Rabb-nya. Karena tidak diketahui oleh siapapun. Jadi kita punya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat dan zakat dan sebagainya, dan itu lebih baik diperlihatkan oleh manusia. Tapi memang ada beberapa ibadah yang hanya spesial, hanya diketahui oleh hamba tersebut kepada Rabb-nya. Karena itu bisa mengandung keikhlasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. وقد تقضى الحوائج وتزاح الكربات بسر بين العبد وربه يدعو الإنسان به الله عز وجل في ساعة كرب فيفرج عنه ما حل به. الكربات والأوقات الضيقة والأوقات العصيبة تنكشف بعبادة السر بين العبد وربه. إذا ضاق الحال بالعبد ونزلت به كربة والتجأ إلى الله عز وجل وذكر السر الذي بينه وبين الله قد يفرج الله ما حل به وما نزل به، لأن عبادة السر أرجى لقبول العمل عند الله عز وجل. Dan misalkan pada suatu waktu ada hamba yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hamba yang sedang dalam kondisi tidak baik gitu ya, misalkan dalam segi perekonomian atau segi muamalah dia dengan sekitarnya, maka dia bisa menyebut amalan yang hanya dia dan Rabb yang tahu untuk memohon agar dimudahkan segala urusannya. Dan ini bisa jadi memudahkan atau menjadi terkabulnya doa dia untuk dimudahkan segala urusan yang dia sedang hadapi, karena dia memiliki amalan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Rabb-nya. Dan amalan rahasia ini tentunya jauh lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya potensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan yang diketahui oleh banyak manusia. سأذكر لكم قصة بسيطة حدثت لعبد الله بن المبارك. ذات مرة وقع القحط على الناس، أي السماء لم تعد تمطر، وقع قحط في الأرض على الناس فخرجوا لصلاة الاستسقاء. يسمونها عندكم لا تفعلونها صح؟ لأن المطر كل يوم. لكن كان نفعل. كنتم تفعلون يعني أحيانا تجف. نعم. فأحيانا يعني قد ينقطع القطر من السماء ويصيب الأرض القحط فيخرج الناس لصلاة الاستسقاء، وهي لها كيفية مخصوصة تدرس في الفقه. في زمن عبد الله بن المبارك حدث قحط وخرج الناس يصلون صلاة الاستسقاء، فاجتمعوا لصلاة الاستسقاء وجعلوا يبتهلون إلى الله ويدعونه. وطبعا كانوا قديما إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء يخرجونهم ويخرجون معهم صبيانهم ويخرجون معهم نساءهم وضعفاءهم وعجزتهم ويخرجون معهم المواشي والدواب، حتى الله عز وجل ينظر إليهم بعين الرحمة. ومن السنة قال يعني يخرج يعني من كيفية صلاة الاستسقاء أن يخرج إليها العبد بأرق ثياب عنده وعلى يعني أبأس حالة حتى يدعو الله عز وجل، وبعد الصلاة يقلب، يعني لها كيفية عدة، إظهار الافتقار إلى الله عز وجل. فخرجوا ودعوا الله عز وجل وابتهلوا إليه أن يسقيهم. ممكن ترجمة عبد الله بن
Abdullah bin المبارك Abu Bakar. المبارك. Baik, Mas jadi ada suatu kisah pada suatu zaman ada seorang pemuda namanya Abdullah bin Mubarak al-Mubarak. Nah, di daerahnya itu terjadi bahasa Indonesia ini apa ya Pak? Itu pengemarau ya, musim kemarau yang begitu panjang gitu ya. Dan mau tidak mau sebagai syariat Islam syariat tidak ada musim kemarau yang begitu panjang, kita bisa melaksanakan sholat istisqa gitu ya. Maka seluruh rakyat di sana di kampung ini atau di daerah sini keluar gitu ya, melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta diturunkannya hujan. Dan budaya pada masa itu sholat istisqa itu atau adat pada masa itu yang keluar bukan hanya laki-laki saja, bahkan anak-anak diajak keluar untuk sholat istisqa, bahkan perempuan, para istri, para anak perempuan itu dikeluarkan juga untuk ikut sholat jamaah istisqa. Bahkan ternak, hewan ternak itu ditujukan, dikeluarkan gitu ya, dikumpulkan untuk sholat istisqa. Bahkan sampai orang pada masa itu tuh memakai pakaian yang paling lusuh gitu ya, memakai pakaian lusuh untuk menunjukkan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan mereka agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat mereka dalam rahmahnya agar diterima dan diturunkan hujan. Jadi menunjukkan bagaimana kesusahannya mereka ya, dan mengharap diturunkannya hujan kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. فرأى عبد الله بن المبارك رجلا. عبد الله بن المبارك رأى رجل تمام في زاوية يختبئ من الناس خلف صخرة وهو ينادي الله عز وجل ويقول أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر. يقول اللهم إن الناس قد خرجوا يفتقرون إليك ويستسقونك وأقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر. طبعا القسم على الله لا يجوز، نحن يعني ليس أي شخص يقسم على الله عز وجل، القسم على الله لا يجوز، لكن هذا الشخص يسلم بينه وبين الله عز وجل. وقال العلماء لا يجوز إلا في شدة يعني شدة الكرب، لا تقسم على الله إلا في شدة الكرب، إذا بلغ منك الكرب مبلغا وكان بينك وبين الله عمل يرجى حينها تفعل ذلك، وإلا فالأصل فيه عدم الجواز. الشاهد من ذلك أنه أقسم على الله. قال فلما أقسم على الله وكانت الدنيا صحو ليس فيها يعني غمام وليس فيها سحاب، فاجتمع السحاب مباشرة ووقع الرعد وهطل المطر مباشرة. قال فلما وقع المطر اختلس ذلك الرجل وهو كان مختبئ لم يره أحد، ثم مشى. قال عبد الله بن المبارك فتبعته، كان يمشي وأنا أتبعه، فتبعته حتى دخل دار من الدور، حتى دخل بيت. فلما رجع الناس وسقاهم الله عز وجل قال ذهبت إلى ذلك الدار وسألت عن ذلك الغلام، وجدت سيد الدار صاحب المنزل، فقلت له أريد أن أشتري منك عبدا من عبيدك. هو ذلك الرجل كان مملوكا وكان عند سيده. تعرفون لا أدري هل عندكم تعرفون ثقافة المملوكين؟ عند العرب كان قديما قبل الإسلام، وجاء الإسلام وحضرهم شيئا فشيئا. كان أحدهم يعني سيد يملك بضعة رقاب تحت ملكه، ملك اليمين. قال أريد أن أشتري منك ذلك عبدا. فالسيد صاحب المنزل كان يحترم عبد الله بن المبارك كثيرا، فقال له خذ من عبيدي ما شئت، وعرض له عبيده. فقال وعرض له أقواهم وأصلبهم وأنفعهم وأكثرهم قدرة على العمل. فقال لا أريد هذا ولا هذا ولا هذا، هل لك عبيد غير هؤلاء؟ وكان ذلك الرجل قد غاب عن ذهن سيده يعني. فقال هل لك عبد؟ قال نعم لي عبد. قال ائتني به، فجاءه فإذا هو ذلك الشخص الذي رآه عبد الله بن المبارك. فقال أريد هذا. قال يا سيدي عبد الله وماذا تريد بهذا؟ لا خدمة فيه ولا منفعة. قال أريده هو. Baik, hingga ketika para manusia sudah berkumpul, rakyat ini sudah berkumpul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah berdoa, memohon sampai dia menangis-nangis untuk memohon agar diturunkannya hujan. Abdullah bin Mubarak ini melihat ada satu orang di ujung
Bahkan dikisahkan tadi di balik sebuah bukit Sahara gitu ya. Dia sendiri di sana berdoa kepada Allah, bahkan sampai bersumpah kepada Allah. Tadi ibaratnya itu dengan aqsamtu alaika ya Rabb. Jadi aku bersumpah kepadamu ya Rabb. Untuk apa? Untuk diturunkan hujan. Jadi sebenarnya bersumpah kepada Tuhan itu tidak diperbolehkan. Ulama itu melarang hal ini. Kecuali dengan apa ya? Ada hal yang membuat dia begitu dekat dari syiddatul qurba. Jadi dekat dia, bagaimana dekatnya dia dengan pada Rabbnya. Ini ada sesuatu yang diketahui antara dia dan Rabbnya. Baru diperbolehkan. Tapi para ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama melarang untuk apa namanya? Bersumpah kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syahid dari kisah ini yang dikisahkan diriwayatkan bahwa seseorang ini bersumpah kepada Rabbnya untuk diturunkan hujan. Maka dia kembali berdoa dan yang tadi langit itu bersih, tidak ada tanda-tanda hujan, berkumpullah awan, mendung, lalu hujanlah di sana. Para rakyat bahagia dan orang ini juga bahagia dan dia berjalan pelan-pelan menghadap-hadap untuk kembali ke rumah gitu ya. Lalu diikuti oleh Abdullah bin Mubarak yang melihat orang ini jalan ke satu rumah, lalu masuk ke satu rumah, yang Abdullah bin Mubarak tahu ini rumah apa. Lalu Abdullah bin Mubarak masuk dan ternyata di sini adalah rumah di mana diperdagangkannya manusia untuk budak, karena masa itu masih masa perbudakan ya. Jadi diperdagangkannya budak. Jadi ada seorang yang membeli banyak budak diperjualkan, diperjualbelikan. Lalu Abdullah bin Mubarak, saya ingin membeli salah satu budakmu. Karena Abdullah bin Mubarak adalah seorang yang sangat dihormati di di daerahnya, maka orang pemilik ini, baiklah Tuhan, kami tunjukkan ini budak-budak kami yang mereka yang paling kuat, mereka yang paling pintar bekerja, mereka yang paling gesit, mereka yang paling rajin, gitu, ditunjukkan semuanya kepada Abdullah bin Mubarak. Saya tidak mau yang ini. Apakah kamu masih punya lagi budak yang lain? Iya masih, saya masih ada. Bahkan sampai pemilik toko ini atau pemilik rumah yang menjual belikan budak ini tidak, nah kalau dia masih punya budak lagi. Tadi ditunjukkan dan budak itu adalah orang yang tadi bersumpah kepada Allah. Nah, saya ingin dia, saya mau membeli dia. Lalu pemilik rumah ini berkata, kenapa kamu memilih dia gitu? Saya sudah tunjukkan budak-budak terbaik, orang-orang terkuat, orang-orang terrajin gitu ya. Kenapa memilih dia? Dia tidak memberikan manfaat, tidak kuat, lemah dan segala macam. Lalu enggak, saya pokoknya maunya dia. Saya mau dia beli dia. وكان غرض عبد الله بن المبارك يريد أن يعرف ما هو السر الذي بينه وبين الله حتى أقسم على الله فأبره. فاشتراه عبد الله بن المبارك وكان غرضه أن يعتقه، لكن أولا يريد أن يعرف ما هو السر الذي بينه وبين الله. فلما جاء هذا العبد إلى منزل عبد الله بن المبارك قال يا سيدي لك خدمة النهار وفي الليل تسمح لي. قال لك ما شئت. فكان في النهار يخدم سيده عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك لا يريد خدمته، فقط يريد أن يرى ما هو السر الذي بينه وبين الله. قال وأشترط عليك أيضا يا سيدي أن تعطيني ذلك المكان الخرب، وكان مكان مهجور في المنزل قد انهدم، فسكن فيه ذلك الغلام، وكان كلما طلب عبد الله بن المبارك يقول له فقط يريد أن يعرف ما هو السر. حتى كان الليل في ليلة من الليالي يقوم عبد الله بن المبارك فيرى في ذلك المكان الغريب نور، في ذلك المكان الخرب نور، فيقترب عبد الله خفية وخلسة حتى وقف عند ذلك المكان الخرب، فينظر إلى ذلك العبد فإذا هو قائم يصلي صلاة ويطيل فيها ويخشع فيها. فلما انقضت تلك الصلاة والتفت ذلك العبد فرأى عبد الله بن المبارك ينظر إليه، فنظر إلى السماء وقال يا صاحب السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياة بعدما اشتهر وسقط ميتا. كان بينه وبين الله سر وهي صلاة الليل لا يعلمها أحد، فبمجرد أن عرفها شخص من البشر تمنى الموت مباشرة فأماته الله. Dan karena Abdullah bin Mubarak ini tahu ya bahwa orang ini bersumpah dan langsung dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, dia rela membayar sebanyak apapun untuk membeli budak ini. Dibelilah budak itu, lalu budak ini berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya wahai tuanku, saya mau kerjanya kamu hanya siang saja. Kalau malam tolong beri saya waktu." Kalau Abdullah bin Mubarak, ya sudah terserah kamu, mau ngapain aja terserah kamu. Karena pada diri Abdullah bin Mubarak itu hanya ingin mencari tahu apa rahasia orang ini dengan rohnya. Kok bisa menjumpai rohnya tapi langsung dikabulkan? Apa rahasia antara dia dengan rohnya? Hanya itu yang ingin cari tahu oleh Abdullah bin Mubarak. Dan dia juga meminta
saya juga meminta satu tempat untuk saya, nggak apa-apa, di sana ada tempat kumuh, saya pengen itu jadikan tempat tinggal saya. Tempat yang sudah kumuh, yang sudah mau roboh, dibelilah oleh Abdullah bin Mubarak untuk tempat tinggal budak ini. Lalu datanglah dia bekerja siangnya, Abdullah bin Mubarak hanya mengamati, hingga datang suatu malam, Abdullah bin Mubarak ingin mengamati apa yang dilakukan oleh budak ini. Hingga pada malam itu terlihat gubuk ini itu terlihat sangat cerah ya, lebih cerah dibandingkan rumah-rumah yang lain. Lalu didatangi oleh Abdullah bin Mubarak dan dia melihat budak ini sedang sholat lain, sholat yang begitu khusyuk, yang begitu panjang, yang begitu tenang antara dia dan Rabbnya. Dan ketika dia sudah selesai sholat, dia menoleh melihat Abdullah bin Mubarak. Dan pada saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, sesungguhnya rahasia antara aku dan dirimu sudah ketahuan dan diketahui oleh orang lain. Maka saya tidak ingin kehidupan dan saya ingin dipanggil oleh. Dan pada saat itu juga dia jatuh dan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahasia yang dimiliki oleh budak ini sehingga satu kampung, doa satu kawasan itu kalah dengan doa dari satu budak tadi. أطلنا عليكم فاعذرونا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.